ہے پیو دا کو 20-25 لاکھ روپیہ خرچہ کروا کے برات لے جا کے میرج حال وچ بہ کے مولوی صاحب کہندے نے فلاں بنت فلاں تینوں قبول ہے؟ کہندا قبول ہے۔ کی کہندا ہے؟ کی کہندا ہے؟ جنہ جنہ کیتا قبول ہوتے بولو، تے جنہ نہیں کیتا اللہ کرے جلدی جلدی کو سبب لگ جائے۔ کی کہندا ہے؟ قبول ہے۔ تے جدو گھر لے کے آندا کہندا قبول، جدو گھر لے آندا ہے ادو کہندا قبول، کہندا ہن چنگی نہیں لگدی۔ پہلے 100 بندہ نال جا کے سارے انو گواہ بنا کے ہیں دلہا بن کے ابے دا کو 40-50 لاکھ روپیہ خرچہ کرا کے لوگاں دے سامنے کہندا قبول ہے۔ تے جدو ویاہ کے گھر لے گیا کہندا ہن مینوں قبول، یا تے ادو سوچنا سی نا، جدو قبول کیتا سی ادو سوچنا سی جے قبول کر لیا نا یہ دیتے پیرا دے۔ اور بیبیاں بھیڑا سین کر لگیاں میری بھیڑ 100 باری سوچنا چاہیے تے جدے نال تیرے ماں باپ نے تیرا رشتہ کر دیتا ہے نا اپنے ماپیاں دے گھر دے اندر بھی اتار چڑھاؤ آ جاندا ہے۔ اوکھے سوکھے ویلے اپنے باپ دے گھر دے اندر بھی آ جاندے نے، بھراواں دے گھر دے اندر بھی آ جاندے نے۔ اے کہندی میں دے گھر وسنا ہیں، او تو ابے نے 40-50 لاکھ دا جہیز بنا کے دیتا بڑے چاواں نال، تے بڑے چاواں نال ویاہ ہویا، ہن کہندی میں دے گھر نہیں وسنا۔ حضرات آئیے دین نو سمجھیے، دین وال دھیان کیجئے۔ میاں بیوی دا رشتہ بڑا تقدس والا رشتہ ہے، بڑا احترام والا رشتہ ہے، جنہوں بدنام کر دیتا گیا۔ اللہ دی قسم میں نے ایک اللہ والے یاد ہے، سنیا جو امام تادہ ہوئے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کے اس بزم کے مہمان خطیب اسلام، محبوب عوام، خطیب پاکستان، قاری القرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا۔ اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے 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 مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ اوے بچیو اوے بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے اور گود میں ان کو لے کر کہیں ساتھیا گود میں ان کو لے کر کہیں ساتھیا دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے اور اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و شامعات ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے خوشی دے موقع تے اس تقریب سعید دا اہتمام کیتا گیا ساڑی اس مسجد دے امام مولانا محمد حنیف شاہ حافظہ اللہ انہاں دے صاحبزادے دی شادی نکاح دے موقع تے اس پروگرام نو ترتیب دیتا گیا اللہ رب العالمین ساڑھے اس بھائی دی آن والی زندگی دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے دو خاندان آپس دے اندر کٹھے ہون واسطے جا رہے ہیں اللہ انہاں دونوں خانداناں نو آپس دے اندر اتفاق اتحاد نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے کچھ نوجوان بار بیٹھے نے بزرگ پاویں بیٹھے رہو نوجوان اگے تشریف لے آؤ تے جڑے پیچھے نوجوان بیٹھے نے تے اگے آ جو بچے شرارتاں کری جاندے اور بیٹا علیحدہ علیحدہ ہو جو الگ الگ ہو جو وکھرے وکھرے ہو جو میرا پتر اے بچے دا خیال کرو یہ ٹک نہیں رہا ان کو مسئلہ ہے بیٹھا رہن دے کچھ نہیں کہنا کچھ نہیں بیٹھا رہن دے حضرات
माशाअल्लाह मेरे तो कबल तुसा अहबाब ने कुरान पाक दी तिलावत भी समात फरमाई, हमदो नात भी समात फरमाई। बरादर अकबर हज़रत मौलाना कारी महमूदुल हसन साकी साहब हाफिज़हुल्लाह उन्हां दा जानदार शानदार खिताब समात कीता। मेरे बाद साढ़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब पाकिस्तान मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना कारी आसिफ नज़ीर मुहम्मदी साहब हाफिज़हुल्लाह उन्हां दा खिताब आम होएगा। अल्लाह तमाम उलमाए कराम दा बयान करना, अहबाब दा समात करना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान पाक दी सूरतुल फुरकान दी आयत नंबर 54 और सूरतुल रूम दी आयत नंबर 21 तुस अहबाब दे सामने तिलावत करन दी शहादत हासिल की। इन्हां दोनों आयात दे अंदर सूरह फुरकान दी आया मुबारका दे अंदर अल्लाह ताला ने बंदे दे ससुराली और नस्बी रिश्तियां दा तज़किरा फरमाया और सूरतुल रूम दी आयत नंबर 21 दे अंदर अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी एक दूसरे वास्ते 3 नेमतां ने वो बयान कीतियां ने। हरात साढ़े मुआशरे दे अंदर सिर्फ समझिया जाता है कि एक औरत ते एक मर्द दा निकाह होया, लेकिन अगर समझिया जाए इस जोड़े दे नाल बड़े सारे रिश्ते वबस्ता ने। यानी इस जोड़े की वजह करके अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानियत नू आगे बढ़ाया। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। फरमाया ऐ लोगो अल्लाह को डर जो जिन्हें तुहानू एक जान तो पैदा फरमाया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नू पैदा किया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी पसली दे अंदरों हज़रत हव्वा नू पैदा फरमाया। फिर इन्हां दा जोड़ा बढ़ाया। अल्लाह फरमाते ने इस जोड़े दे अंदरों बड़े सारे मर्द बड़ियां सारियां औरतां पैदा कीतियां। मतलब ऐ जिहड़ा मियाँ बीवी दा रिश्ता है ना, ये बड़ा अहम रिश्ता है। इहदी वजह करके ये जोड़े की वजह करके इस जोड़े नू अल्लाह जिहड़ी औलाद अता कर दे, उस औलाद दे ननिहाली और ददयाली रिश्ते बनते हैं। यूरोप में चले जाओ, उत्थे एक कोई तसव्वुर नहीं, ना किसी चाचे का पता, ना ताए का पता, ना दादगियां का पता, ना नानकियां का पता। ये इस्लाम का निज़ामे निकाह है जिसके अंदर हया भी है और रिश्तियां का तकद्दस भी है। हज़रात अल्लाह ताला ने नस्बी रिश्ते का भी जिक्र किया है, ससुराली रिश्ते का भी जिक्र किया है। मैं बड़ी अहम गुजारिशात करना चाहना, साढ़े मुआशरे के अंदर सौहरियां वाला जड़ा रिश्ता है ना, उन्होंने गाली समझा जाता है। क्यों जी? जी है ना, किसी को कई बंदे ना गाल के तौर पर कहते हैं साड़िया है जी, है ना। यानी ये रिश्ता इज्जत वाला सी, असी इनू बतौरे गाली इस्तेमाल करने, ये एडा मुकद्दस रिश्ता है। अल्लाह की कसम, मौलाना अब्दुल मजीद सोदरवी रहमतुल्लाह ताला उन्हें अपनी किताब सीरत रहबर कामल के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत एक वाक़या नकल किया है। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु, थके थके लग रहे हो हैं, टाइम हले तक 11 भी नहीं बजे, थोड़े 12:30 बज गए हैं। जरा बेदार होके हुशार होके टेक छड्डो यार, तुहानू वेख के मैनूं लगदा इन्हां नूं सुस्ती पई। थोड़े थोड़े लागे आ जाओ, अल्लाह तुहानूं बरकत दे, करीब आ जाओ, लागे आ जाओ। अल्लाह तुहानूं सलामत रखे, तुहाड़ियां जवानियां च बरकत फरमाए। मैं वाकया सुनान लग्या सा, यह जिहड़ा ससुराली रिश्ता है ना, ये बड़ा इज्जत वाला रिश्ता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन घर तशरीफ लैके आए। सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी भैन दे घर हज़रत उम्मे हबीबा रमला बिनते अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मोमना दी मां अम्मा उम्मे हबीबा अपने घर दे अंदर अपने हुजरे दे अंदर ते इन्हां दा वीर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां नूं मिलण वास्ते आए। ते भैन भरा दोवें कट्ठे बैठे सन, गल्लां कर रहे सन, ते बड़ियां मुहब्बत दियां को गूढ़ियां गल्लां हो रही सन। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
آپ فرماندے نے اُمّے حبیبہ لگدا تینوں معاویہ نال بڑا پیار ہے۔ سونیا کیڑی بھن نوں بھرا نال پیار نہیں ہوندا، معاویہ مینوں بڑا چنگا لگدا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اُمّے حبیبہ جویں تو معاویہ نال محبت کرنی ہے ایویں میں محمد بھی محبت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ نبی پاک علیہ السلام دے رشتے دے اندر کی لگدے نے؟ ساڑے۔ ساڑی بولی دے اندر کی لگدے نے؟ ساڑے۔ نبی پاک نے اس رشتے نو عزت دیتی کہ نہیں؟ رشتے نو عزت دیتی کہ نہیں؟ احترام کیتا کہ نہیں؟ اللہ اکبر اللہ، یہ تو پتہ چل دے یہ رشتہ عزت والا ہے، احترام والا ہے۔ اس واسطے رشتیاں دا احترام اسلام نے سکھائے۔ اے جڑی میں آیت پڑھی ہے سورہ فرقان دی آیت نمبر 54، یہ تو پچھلی آیت اللہ تعالیٰ نے اے دے اندر او دو پانیاں دا ذکر کیتا ہے جڑے دو سمندر کٹھے ہوندے نے نا، فرمایا ہاذا عذب و فرات وہاذا ملح اجاج، فرمایا ایک پانی ہے جڑا بڑا ہی مزیدار ہے اور ایک پانی ہے جڑا بڑا کھارے ہے، کھارے پانی دا تے مٹھے پانی دا اللہ تعالیٰ نے کٹھیاں ذکر فرمائے۔ تے او جڑا پانی ہے نا، مٹھا پانی اپنی جگہ تے رہندے تے کھارا پانی اپنی جگہ تے رہندے، آج تک مکس ہویا ہے، مکس ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے اگے سوریاں دا تے نسبی سسرالی اور ددیال نے آل دے رشتیاں دا ذکر کیتا ہے۔ رب تعالیٰ کیوں دسنا چاہتے ہیں؟ میں اس انہاں دونوں آیات تے نا بڑا غور کیتا کہ میں بڑا سوچ رہا سا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مٹھے تے کھارے پانی دا ذکر کیتا ہے تے اگے سوریاں دا تے پیکیاں دا ذکر کیتا ہے، گل کی ہے؟ اللہ دسنا چاہتے ہیں سسرالی رشتے دا بھی احترام ضروری ہے اور اے اپنے ماپیاں والے رشتے دا احترام بھی ضروری ہے۔ جی میں وہ مٹھا تے کھارا پانی آپس دے اندر نہیں ملدے نا، ایویں تسی انہاں رشتیاں نو آپس دے اندر گڑبڑ کر کے تے ایک دوسرے دے رشتے دی پہچان ختم نہیں کرنی۔ جڑا احترام سسرالی رشتے دا ہے او احترام انہاں نو دینا ہے، جڑا ماں باپ والے رشتے دا احترام ہے، بھیناں بھراواں والے رشتیاں دا احترام ہے، او اوویں انہاں نو احترام دینا ہے۔ آئیے توجہ کرنا، اے جدو بندہ انہاں رشتیاں دی پہچان کر دے پھر اللہ دی رحمت نال گھر بندے دا جنت بن جاندا ہے، گھر سکون بن جاندا ہے، گھر محبت بن جاندا ہے، گھر رحمت بن جاندا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت بن جاندے نے، میاں بیوی ایک دوسرے واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بن جاندے نے۔ لو سنیا جی اللہ دا قرآن، اپنا امام تازہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد، بولو ذرا صلی اللہ، سارے بولو صلی اللہ، ہمت کرو یار صلی اللہ۔ تو اسی سارے آپ بولنا ہے تو میں اگے چلنا ہے، ٹائم آج میرا کھلا ہے تے تسی بولنا ہے تے میں تقریر اگے چلانی ہے۔ ایک باری سستی لا کے نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک پڑھو، ساجی بیس بالکل بند کر دیو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ فرمایا وہ ذات جن نے انسان نو بشر نو پانی تو پیدا کیتا پھر ایدے نسبی تے سسرالی رشتے بنائے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، فرمایا نسبی رشتہ بنایا، سسرالی رشتہ بنایا۔ یہ تھے نبی پاک نے السلام دا ایک فرمان پیش کراؤ۔ نبی پاک فرمان دینے کل قیامت والے دن سارے نسبی تے سسرالی رشتے ختم ہو جان گے، میں محمد دا رشتہ سسرالی رشتہ بھی قائم رہے گا، نسبی رشتہ بھی قائم رہے گا۔ یعنی نبی پاک نے السلام دے جتنے بھی نسبی رشتہ دار جنہ کلمہ پڑھیا ایمان لے آندہ قیامت والے دن میرے پیغمبر دے نال ہون گے۔ یہ نبی پاک نے السلام دے
ससुराली रिश्तियां दे अंदर जिन्ना जिन्ना ईमान ले आंदा नबी पाक ने सलाम दे नाल होणगे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, ये आया मुबारका पढ़म दा मकसद देवे रिश्तियां दी पहचान कीजिए, फिर रिश्तियां दी कदर कीजिए, अपने घर नूं सुकून बनाइए, रहमत बनाइए, मुहब्बत बनाइए, अपने मियाँ बीवी ने एक दूसरे वास्ते अखां दी ठंडक बनाइए, मियाँ बीवी एक दूसरे वास्ते नेमत बनाइए। जिदों रिश्तियां दी पहचान हो जाती है रिश्ता तय किया जांदे। अल्लाह फरमांदे ने वा मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह फरमांदे ने मियाँ बीवी दा जोड़ा मेरिया निशानियां विचों निशानी है, असीं इन्हां नूं इक्को जिनस विचों जोड़ा बनाया, यानी जिस जिनस दा मर्द है उस जिनस दी औरत है। फरमाया जोड़ा बनाया अल्लाह दी कादे वास्ते, फरमाया बीवी इस वास्ते बनाई है लितस्कुनू इलैहा, ताकि सुकून हासिल कीता जाए। मियाँ बीवी दा जोड़ा एक दूसरे वास्ते सुकून है। मादरत दे नाल गुस्सा ना करना, मैं कड़वी गल कर लगा वा, बर्दाश्त करना जे ते ध्यान करना जे। अल्लाह फरमांदे ने मियाँ बीवी ते बिलखसूस बीवी अपने खामद वास्ते सुकून है। ते एक कहता जिदों दी मेरे घर दे अंदर आईए मैनू सुकून मिलिया, इंजी है ना, कहता जिदों दी मेरे घर आईए मैनू सुकून। कुरान कहता बीवी ते एक कहता मैनू सुकून। कुरान कहता है बीवी की है, एक कहता है मैनू सुकून। हुण दसो गलत कौन है? कुरान दा एक एक लफ्ज सच है, कुरान पाक दा एक एक लफ्ज हक है। कुरान पाक ला रही बफी, कुरान पाक दी जेर जबर दे अंदर भी शक। हुण कुरान कहता है बीवी सुकून है ते ये कहता मैं बेसुकून हाँ। गल की है? इंशाअल्लाह इस सवाल का मैं जवाब देंगा एंड ते जाके। तो जो करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। फरमाया अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, बीवी इस वास्ते बनाई है ताकि सुकून हासिल कीता जाए। फिर फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, पहले कली बीवी दा जिक्र हो रहा सी, हुण खामद दा भी नाल अल्लाह ने जिक्र मिला लिया। फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, फरमाया मियाँ बीवी एक दूसरे वास्ते मुहब्बत भी ने, एक दूसरे वास्ते रहमत भी ने। अल्लाह अल्लाह अज साडे घरां दे अंदर रहमत भी कोई नहीं, अज साडे घरां दे अंदर मुहब्बत भी कोई नहीं। कुरान कहंदे मियाँ बीवी एक दूसरे वास्ते मुहब्बत ने। ये बाजार दे अंदर मुहब्बत लभदा फिरदे, ये कॉलेज दे दरवाज़ियां दे अगे मुहब्बत लभदा फिरदे, ये चौकां च रस्तियां दे अंदर मुहब्बत लभदा फिरदे, ये 14 फरवरी दा दिन तलाश करके मुहब्बत लभदा फिरदे। अल्लाह फरमांदे ने तेरे घर दे अंदर तेरी बीवी तेरे वास्ते मुहब्बत है। खामद नूं कहा जा रही है, बीवी नूं कहा जा रहा है तेरा खामद तेरे वास्ते मुहब्बत है, तेरी बीवी तेरे वास्ते रहमत है, तेरा खामद तेरे वास्ते रहमत है। अल्लाह अल्लाह ना साडे घर दे अंदर सुकून है, ना मुहब्बत है, ना रहमत है। ओदी वजह के आगे आइए मैं हदीस पाक पढ़ लगा। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने फरमाया तुन के कुल मरातुल अरबाइन वाली मालिका वाली जमालिका वाली हसबिका वाली दीनिका। नबी पाक फरमांदे ने औरत दे नाल 4 वजह करके निकाह कीता जांदा है। ओदा माल वेख के, जमाल वेख के, हसब वेख के, दीन वेख के। आप फरमांदे ने 4 चीज़ां च इंतखाब करने ते दीन दा इंतखाब करने। ते आप फरमांदे ने अगर दीन दा इंतखाब ना करोगे तारी बात यदा का
तारी बत या ए मेरे पैगंबर दी बद दुआ है जड़ा बंदा रिश्ता करम दे मामले दे अंदर दीन नू तरजीह नहीं देंदा और ना सुकून हासिल कर सकदा है ना मुहब्बत हासिल कर सकदे ना रहमत हासिल कर सकदे। अल्लाह दा कुरान कहंदे मियां बीवी एक दूसरे वास्ते सुकून भी ने मुहब्बत भी ने ते रहमत भी ने ते जेड़ा बंदा नबी पाक फरमाते ने दीन दा इंतखाब ना करे तारी बत यदा का वो खाक ही छानदा रहेगा एंडी बेसुकून रहेगा। अज साडे माशरे दे अंदर रिश्तियां दा इंतखाब कर लगे दीन नहीं वेखिया जांदा दुनिया वेखी जांदी है दुनिया नू तरजीह दित्ती जांदी है। ना मेरे वीर अगर सुकून चाहने फिर इंतखाब दीन दा करना पैणे अगर मुहब्बत चाहने इंतखाब दीन दा करना पैणे अगर रहमत चाहने इंतखाब दीन दा करना पैणे। लो मैं चंद मिसालां पेश करा केड़ी बीवी केड़ा खामद एक दूसरे वास्ते सुकून है मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा सद्दीक़ा आयशा सिद्दीक़ा तज्जीबा तागिरा रज़ियल्लाहु तआला का बयान कर दिया ने एक दिन नबी पाक ने सलाम घर तशरीफ ला करके आए मैं चरखा कतदी पईयां नबी पाक ने सलाम ने आके अपनी जूती नू टांका लगाना शुरू कर दिता मेरे पैगंबर अपने जूते नू टांका लगा रहे ने। इस दौरान नबी पाक ने सलाम दी पशानी ते पसीना आ गया नबी पाक दी ज़ौजा मोहतरमा फरमादियां ने मेरियां नज़रां चरखे वालों हट गईयां ने ते महबूब दे मुखड़े ते चलियां गईयां ने आप दा रुखे अनवर वेखण लग गईयां फरमादियां ने मैं चरखा कतना भुल गईयां महबूब अलैहिस्सलाम दा मुखड़ा वेखी जा रहीआं क्योंकि अल्लाह ने नबी पाक नू बड़ा ही एडा सोहना है मेरे पैगंबर नू बड़ा ही एडा खूबसूरत है। ओए आमिना मई दा लाल ते किड्डा सोहना बाल वेखिया उची को थोड़ी जी हिम्मत नाल कहो आमिना मई दा लाल ते किड्डा सोहना बाल वेखिया आमिना मई दा लाल ते किड्डा सोहना बाल वेखिया साग बेगुस्नो जमाल ते किड्डा सोहना बाल वेखिया सारियां दाइयां मक्के आया समझ यतीम नचाया सदके गलीमा जिस चुम चुम सीने लाया चुम चुम सीने लाया घराना खुशहाल वेखिया चुम चुम सीने लाया घराना खुशहाल वेखिया आमिना मई दा लाल ते किड्डा सोहना लाल वेखिया साहिबे हुस्न जमाल ते किड्डा सोहना बाल वेखिया जिस शै नू सोहना हथ चलावे बरकत पैंदी जावे जिस शै नू सोहना हथ चलावे बरकत पैंदी जावे चंद नू जे हुक्म हो जावे दो टुकड़े होंदा जावे दो टुकड़े होंदा जावे ते मौजज़ा कमाल वेखिया दो टुकड़े होंदा जावे ते मौजज़ा कमाल वेखिया आमिना मई दा लाल ते किड्डा सोहना बाल वेखिया इज नहीं समझे जे समझावा ओ जेड़ा जग तो बेमिसाले ओ आमिना दा लाल। अच्छा शादी दा मौका खुशी नाल को सुभान अल्लाह बुझे बुझे लग रहे शादी के मौके ते कंजरा नू वेख के बड़े खुश होंदे हो नबी पाक दी नाह सुन के तुहाडे चेहरे दी रौनक क्यों मुक्की तेरा मुहब्बत नाल सज्जा चुके को सुभान अल्लाह नाना सदके जावा जेड़ा जग तो बेमिसाले ओ आमिना दा लाल। उस्ताद जी खुले इस दिल नाल सौण चलाओ अल्लाह तुहाडे सौण विच बरकत फरमाए कंजूसी चंगी नहीं हुंदी मुहब्बत नाल सौण चलाओ अल्लाह तुहानू बरकतां नाल नवाजे जेड़ा जग तो बेमिसाले ओ आमिना दा लाल रुतबा जिदा कमाले ओ आमिना दा लाल
जेड़ा जग तो बेमिसाल ओ आमीना दा लाल मंजर गसीन भुल गए है बिल यकीन भुल गए मंजर हसीन भुल गए है बिल यकीन भुल गए भुलना जिनू महाले ओ आमीना दा लाल भुलना जिनू महाले ओ आमीना दा लाल। एक बारी जरा मेरे नाल मिल के पढ़ो ना, जेड़ा जग तो बेमिसाल ओ आमीना दा लाल। हिम्मत करो बोलो बोलो बोलना पैना तुहानू, जेड़ा जग तो बेमिसाल ओ। क्या बात है, तुम जागे हो। हुण मैं तकरीर शुरू कर लेना। जेड़ा जग तो बेमिसाल ओ आमीना दा लाल फलका फरशात मेरी उम्मती फलकात मेरी उम्मती फरशात मेरी उम्मती फलकात मेरी उम्मती हर दम जिनू ख्याले ओ आमीना दा लाल रुतबा जिंदा कमाले ओ आमीना दा लाल। नबी पाक ने सलातो सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा फरमांदियां ने, मैं नबी पाक ने सलातो सलाम दा रुख अनवर वेखी जा रही। एडा सोहना नबी पाक दा चेहरा। सियाबी कहंदे ने सुनियो घर बैठे परेशान हुन्ने आके तुहाडा मुखड़ा वेखी दे परेशानियां मुक जांदियां ने, दुख भुल जाने ते नबी पाक दी ज़ौजा मोहतरमा फरमांदियां ने, मैं लगातार नबी पाक दा चेहरा वेखी जा रही हूं। रहमत कायनात मेरे वाल मुखातब हुए। आप फरमाते ने ऐशा की लगातार ही मेरे वाल वेखी जानी है। ते मां जी ऐशा कहंदियां ने महबूब जी अज ते तुसी सोहणे बहुत ज्यादा लगदे पे हो। वैसे ही अल्लाह ने बड़ा सोहना बनाया, लेकिन जो नबी पाक नूं पसीना आंदा आप दा हुस्न दुबाला हो जाया करदा। अम्मा ऐशा कहंदियां ने सोहणियो अज तुहानू वेख के मैनू अरबी दा शायर याद आ गया। अम्मा जी ऐशा नबी पाक फरमाते ने ऐशा वो शेर जरा मैनू भी पढ़ के सुना ना। मां ऐशा ने मेरे पैगंबर दे सामने वो अरबी शायर दे शेर पढ़े ने। इधर शेर मुकम्मल हुए, नबी पाक ने सलातो सलाम ने अपना जूता जमीन ते रखिया। मां जी फरमादियां ने रहमत कायनात मेरे वाल चल के आए, मेरे सर तो पकड़िया, मेरी पेशानी ते बोसा दिता। आप फरमाते ने ऐशा जड़ियां तू गल्लां कीतियां ने उन्हां गल्लां मुहम्मद दे कलेजे विच ठंडा पा दित्तियां ने। अल्लाह अल्लाह इंज ते मियां बीवी एक दूसरे वास्ते सुकून होया करदे ने। इत्थे साडा ये हाल है, बीवी खामद वाल होर नजरां नाल वेंदी है ते खामद बीवी वाल होर नजरां नाल वेंदा है। घर दे अंदर नफरतां, घर दे अंदर लड़ाइयां, घर दे अंदर झगड़े, घर दे अंदर फसाद। जिथे फसाद होए उत्थे सुकून नहीं हुंदा, जिथे झगड़ा होए उत्थे सुकून नहीं हुंदा, जिथे जनाब एक दूसरे दी इज्जत नूं उछालिया जाए उत्थे सुकून नहीं हुंदा। अल्लाह ताला ने मियां बीवी नूं एक दूसरे दा लिबास आखिए वाला खुन्ना मिसलुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, एक दूसरे दे हुकूक बराबर बयान कीते ने। लिबास आखिए हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। फरमाया मियां बीवी एक दूसरे दा लिबास ने ते लिबास जदों पहनदा बंदा बंदे दा जिस्म छुपा दिता जांदे, बंदे दे जिस्म दा ए जनाब पर्दा बन जांदा लिबास। जिवें ए कपड़े बंदे दे जिस्म नूं छुपा लैंदे ने, इवें मियां बीवी एक दूसरे दे ऐब ते छुपा लैंदे ने। इन्हां दे ऐबां नूं ते जनाब उछालिया नहीं करदे। ए बीवी अपने खामन दियां गल्लां गीबतां चुगलियां अपने मापियां दे सामने नहीं करदी, और खामद अपनी बीवी दियां गल्लां अपने जनाब मापियां दे नाल नहीं करदे, बल्कि आपस दे अंदर एक दूसरे दा लिबास ने, एक दूसरे दा पर्दा ने। अल्लाह जिदों बंदा इस हक नूं समझदा है कि मेरी बीवी मेरा पर्दा है,
جدوں عورت سمجھدی ہے میرا خامد میرا پردے، پھر اللہ دی قسم دکھ ہوئے سکھ ہوئے بیوی اپنے خامد دا ساتھ دیا کر دیئے، بیماری دی حالت دے اندر، تنگی دی حالت دے اندر، پریشانی دی حالت دے اندر، کئی ایسے بندے جاننا ماں اللہ تعالیٰ نے بڑیاں دولتاں تاکی دیاں، جناب انہاں دو دو تین تین چار چار شادیاں کر لیاں، اللہ دی طرفوں ازمائش آئی امتحان آیا، تے جڑیاں عورتاں نے دولتاں دی وجہ کر کے شادی کی تیزی چھوڑ کر کے چلیاں گئیاں، اللہ دی قسمیں جڑی خاندانی عورت ہوندی ہے اپنے خامن دی گھر خال دے اندر وفادار رہندی ہے، اپنے خامن دا ساتھ دیندی ہے۔ ویکھیاں نہیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک نے السلام دا ہر موقع تے ساتھ دیتا ہے، دکھ آئے نے پھر بھی نبی پاک دے نال، سکھ آئے نے پھر بھی نبی پاک دے نال، بھوک آئی ہے پھر بھی نبی پاک دے نال، قدم قدم تے نبی پاک نے السلام دا ساتھ دیتا ہے۔ جڑی میاں بیوی دا، جڑے میاں بیوی دا ایسا آپس کے اندر سلوک ہے، اوہی میاں بیوی ایک دوسرے واسطے سکون نے۔ اگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت نے، محبت نے۔ کئی بندے کہندے نے جی مولوی ایویں روڑا پاندے رہندے نے، ایویں جناب ویلنٹائن ڈے دی مخالفت کردے نے، اے محبت دا دن ہے منانا چاہیے، انہاں نوں کی تکلیف ہے، اے کیوں روک دینے؟ میں کہنا میرے ویر سانو جس دین نے، جس اسلام نے جس محبت تو روکیے او دے تو رکنا چاہیے۔ اے جڑی محبت ہے نا کسے دی تھی بہن نوں پھل پیش کرنا، اے میرے تیرے اسلام دے اندر جائز کوئی نہیں۔ اور جڑا اسلام میرا تیرا دین کسے دی تھی بہن نوں پیڑی نظر نال ویکھن دی اجازت نہیں دیندا، او دین کسے دی تھی بہن نوں پھل دین دی کیویں اجازت دیندا ہے؟ اور جڑا میرا تیرا دین ایک عورت نو حج واسطے مارن تو بغیر جان دی اجازت نہیں دیندا، او دین کیویں انج دی محبت گرل فرینڈ تے بوائے فرینڈ دا ٹرینڈ کیویں برداشت کرے؟ میں کہنا اسلام نے محبت کرم دا طریقہ دسیا ہے، محبت دے گھر دے اندر موجود ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت نے، جڑا شادی شدہ ہون دے باوجود بار محبت لبدا پھر دے، اللہ دی قسمیں او دے نال وڈا نادان کوئی نہیں۔ اسلام نے، قرآن نے، میرے پیغمبر نے دسے تیری جائز محبت تیری بیوی ہے، بیوی واسطے جائز محبت او دا خامد ہے۔ اس تو علاوہ اگر کوئی اور رشتے کے اندر محبت تلاش کرو گے پھر یقیناً ندامت ہے، شرمندگی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اسلام نے اجازت دیتی ہے اس محبت دی۔ اللہ اکبر، اللہ غار کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل کر کے دسیا میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت نے، کیویں محبت نے؟ لو ایک مثال لیجئے، میرے پیغمبر السلام دے صحابی بیان کر دینے، ایک دن رحمت کائنات نے السلام دے کوئی مہمان آ گیا، نبی پاک نے السلام فرما دینے کون ہے جڑا ساڑھے مہمان دی مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی پاک دے مہمان نو نال لیے تے جا کے اپنی بیوی نو کہن لگے اللہ والیے نبی پاک دا مہمان آیا کچھ کھان نو گئے، کہن لگیاں کھان نو تے ہے پر بچیاں واسطے، فرماندے نے بچیاں نو بھوکا سلا دیو، نبی پاک دے مہمان نو کھانا کھلا دیو، زمین تے سونے دا مہمان راضی ہو جائے گا، عرشاں تے رب رحمان راضی ہو جائے گا۔ ہن میاں بیوی دا آپس کے اندر اتفاق سلوک اتحاد، خامن دی عزت بیوی دی عزت، بیوی دی عزت خامن دی عزت، ایک دوسرے دی جناب عزت کرنے والے میاں بیوی۔ میرے پیغمبر دے مہمان نو کھانا کھلایا واقعہ تسی سنتے رہندے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے نو ایسے پاگ لائے نے، ایسے رنگ لائے نے۔ فجر دی نماز میرے پیغمبر دے کولے ابو طلحہ نے پڑھی، رحمت کائنات حضرت ابو طلحہ نو ویکھ کے مسکرا رہے نے۔ حضرت ابو طلحہ کہندے نے سونےو کیوں پہ مسکراندے ہو؟ آپ فرماتے ہیں ابو طلحہ زمین تے میں مسکرا رہا، عرشاں تے عرشاں والا رب مسکرا رہا ہے، رات والا تواڈا عمل ویکھ کے عرشاں والا رب عرشاں تے مسکرا رہی ہے۔ تے کائنات دے رب نے قرآن نازل کیتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ
انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. فرمایا انہوں آپ ضرورت ہوندی ہے اپنی ضرورت تے مسلمان بھائیاں نو ترجیح دیندے نے. قیامت تک قرآن سلامت رہے گا. اس میاں بیوی دے کردار تے محبت دی داستان سلامت رہے گی. اللہ اللہ اسی طرح اس آیا مبارکہ دے اگلے گیسے دن اللہ فرماندے نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے رحمت بھی نے. کیویں رحمت نے؟ سلسلہ تو صحیحہ دی روایت ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام دے کسی صحابی نے کام کروا سے گھروں باہر گئے نے. شام نو واپس آئے نا تے بیوی نو کہنے لگا اللہ والیے کچھ کھان نو گئے تے لے کے آنا. گھر دے اندر کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں. کہنے لگی کھان نو تے کوئی چیز کوئی نہیں. خامد نے بیوی نہ لڑائی نہیں کی تھی بلکہ واپس ٹر پیے. ادھر جناب بیوی نے اپنے خامد نو بھکھیاں واپس جاندیاں ویکھیا نہ. حدیث پاک نے الفاظ نے اس اللہ والی نے اللہ دے سامنے ہاتھ چک لینے کہندی اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا. اللہ میرا یقین ہے رزق دین والا تم ہے. اللہ رازق تم ہے. اللہ چکی دے اندر دانے کوئی نہیں تندور دے اندر جناب آگ جلا دینیاں میرے مالک میں چکی دا پاٹ صاف کر دینیاں اتنا کچھ میں کر سکنیاں. اللہ سونے رزق دین والا تم ہے. اللہ روٹی کھلان والا تم ہے. اللہ رازق تم ہے. گھر دے اندر دانے کوئی نہیں. اللہ دی قسم پکان نو کوئی چیز کوئی نہیں. لیکن بی بی نے کس امید نہ رب نو پکاری ہے کس توکل نہ رب نو پکاری ہے. ادھر دعا کی تھی کچھ دیر تو بعد خامند آیا تے کہنے لگا اللہ والی ہے میرے بعد کوئی کھانے دے انتظام ہویا کہ نہیں. کہنے لگی آجو اللہ کو انتظام کر دیں دے. خامد نو بٹھا دیتے آپ جا کے چکی دا پاٹ ویکھیاں تے آٹے نال بھریا پہ آئے. تندور ویکھیے تے بکرے دیاں چامپاں نال بھریا پہ آئے. اللہ وجہ کیا گئے اللہ فرماندے نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. میاں بیوی ایک دوسرے واسطے رحمت نے شرط دے دل پاک ہونے چاہیے نے دل صاف ہونے چاہیے نے. خامد بیوی دا احترام کرے بیوی خامد والے رشتے دا احترام کرے. اللہ اللہ جویں تین نعمتاں صاحب دے اندر بیان ہوئیاں ایویں اللہ تعالی نے سورہ نبا دے اندر اپنیاں وڈیاں وڈیاں نعمتاں دا ذکر فرمایا. اللہ فرماندے نے علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وخاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. اللہ فرماتے نے میرے بندے زمین تیرے واسطے فرش بنا دیتا پہاڑاں نو میکھاں بنا کے لگا دیتا. اگے اللہ تعالیٰ فرماتے نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. فرمایا رات نیند واسطے بڑھا دیتی دن کم واسطے بڑھا دیتا. آسمانہ تے سورج چمکا دیتا کدی بل بھی نہیں لیا. فرمایا آسمانہ تو بارش نازل کی تھی زمین دنوں اناج پیدا کر دیتا. فرمایا سات آسمان بغیر تھما تو کھڑے کر دیتے. وان سمنے باغات وان سمنے میوہ جات عطا کیتے. وڈیاں وڈیاں نعمتاں دا ذکر کر کے اللہ فرماندے نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. جویں زمین اللہ دی نعمت ہے ایویں میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے. جویں پہاڑاں زمین تے اللہ دی نعمت نے ایویں میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے. جویں سورج نعمت ہے ایویں میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے. جویں رات نعمت رب تعالیٰ دی ایویں میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے. جویں دن نعمت رب تعالیٰ دی ایویں میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے. جویں بارش رب دی نعمت ہے ایویں میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے. جویں پھل تے باغات تے میوہ جات بندے واسطے رب دیاں نعمتاں نے. اللہ دی قسم ایویں میاں بیوی بھی ایک دوسرے واسطے نعمت نے. تے یاد رکھیا جے بندہ جدوں نعمت دی قدر کر دے اللہ فرماندے نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
अज़ीदन्नकुम वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। फरमाया मेरियां दित्तियां होईयां नेमतां ते मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं होर अदा करांगा, अगर ना शुक्रिया करोगे तो मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। इत्थे खामद बीवी वाली नेमत दी ना शुक्री कर रही है ते बीवी खामद वाली नेमत दी ना शुक्री कर रही है। ये कहंदा है औरत पैर दी जुत्ती पाई पाई ना पाई, की कहंदा औरत पैर दी है। अल्लाह कहंदे ने तेरे वास्ते नेमत दे, तू कहना औरत पैर दी जुत्ती। ਇਹਦਾ मतलब इस नेमत दी ना कदरी कर रहे हैं। ते बीवी भी कई एडियां घारियां आईयां कहदियां ने तेरे वर्गे बड़े वेखे ने हैं, ये भी अल्लाह की दिती हुई नेमत दी ना कदरी कर रही है। हज़रात जिथे नेमतां दी ना कदरी होए उत्थे मुहब्बत हुंदी, उत्थे बरकत हुंदी, उत्थे रहमत हुंदी, उत्थे सुकून हुंदा नहीं हुंदा। अच्छा फिर बड़ी मज़े की गल है, ये जो बरात लैके जांदा ना 100 बराती नाल हुंदे ने हैं, प्यो का को 20-25 लाख रुपया खर्चा करवा के बरात ले जाके मैरिज हाल में बह के मौली साहब कहते ने फलां बिन ते फलां तेनू कबूल है, कहंदा कबूल है। की कहंदा की कहंदा जिन्ना जिन्ना कीता कबूल हो ते बोलो, ते जिन्ना नहीं कीता अल्लाह करे जल्दी जल्दी को सुबह लग जाए। की कहंदा कबूल है। तो जो घर लैके आंदा कहंदा कबूल, जो घर लै आंदा उदों कहंदा कबूल, कहंदा हुण चंगी नहीं लगती। पहले 100 बंदा नाल जाके सारियां नूं गवाह बना के हैं दुल्हा बन के अब्बे दा को 40-50 लाख रुपया खर्चा करा के लोगों के सामने कहंदा कबूल है। तो जो विआह के घर लै गया कहंदा हुण मैनूं कबूल, या तो उदों सोचना सी ना, जो कबूल कबूल कीता सी उदों सोचना सी, जे कबूल कर लिया ना ये ते पैरा दे। और बीबियां भैणा सहन कर लगियां, मेरी भैन 100 बारी सोचना चाहिए। ते जिदे नाल तेरे माँ बाप ने तेरा रिश्ता कर दिता है ना, अपने मापियां दे घर दे अंदर भी उतार चढ़ाओ आ जाता है। औखे सौखे वेले अपने बाप दे घर दे अंदर भी आ जाते ने, भरावां दे घर दे अंदर भी आ जाते ने। ये कहती मैं ये घर वसना है, उदों अब्बे ने 40-50 लाख का जहेज बना के दिता, बड़े चावां नाल ते बड़े चावां नाल विआह होया। हुण कहती मैं ये घर नहीं वसना। हज़रात आइए दीन नूं समझिए, दीन वल ध्यान कीजिए। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा तकद्दस वाला रिश्ता है, बड़ा एहतराम वाला रिश्ता है, जिन्हों बदनाम कर दिता गया। अल्लाह की कसम मैनू एक अल्लाह वाले याद है, सुनिया जो इमाम तादा हुए अल्लाह के नेक बंदे मुहद्दिस ने इमाम ने बैठिया बैठिया ना बीवी नूं कहन लगे लाड़िए तू भी जनती है तो मैं भी जनती हूँ। ये बीबी हस के कहन लगी बुजुर्गो तुहानू अज की होया है, बैठिया बैठिया मैनू भी जनती कहंदे पे हो ते अपने आप नूं भी जनती कहंदे पे हो। कहन लगे अल्लाह ने तेनू बड़ा खूबसूरत बनाया है, तू मेरी बड़ी फरमा बरदार है, खूबसूरत भी है खूब सीरत भी है, मेरी फरमा बरदार ते ताबेदार है। जो मैं तेनू वेना ना मैं कहना अल्लाह सोने तेरा शुक्र है मैनू एडी खूबसूरत ते नेक फरमा बरदार औरत दी है, मैं रब दा शुक्रिया अदा करना। तो कहना मेरा रंग काला जिहा न नक्श भी उंजदे ने, ते जो तू मैनू वेनी होएगी तो कहती होएगी अल्लाह सोने जो दिता है सबर ही है, जो दिता है सबर ही है। ते साबर भी जनती ते शाकर भी, साबर भी जनती ते शाकर भी। जो कबूल कबूल कर लिया ना इन्हां ते पहरा भी देना है अल्लाह, फिर घर सुकून भी बनेगा, घर रहमत भी बनेगा, घर मुहब्बत भी बनेगा, घर नेमत भी बनेगा। अल्लाह अकबर। गौर करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा।
فرمایا میاں بیوی دے بارے اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا میرے جڑے بندے نے میرے کو دعاواں کر دیں اللہ سانو جڑیاں بیویاں عطا کرے انہاں دے اندروں جڑی اولاد عطا کرے مالکا ساڈے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دینا اللہ جتھے بیوی نیک چاہیے جتھے اولاد نیک چاہیے اوتے ساڈا کردار بھی متقین والا بنا دینا ہن اے آیا مبارکہ دس دیے میاں بیوی ایک دوسرے دی اکھاں دی ایک دوسرے دی اکھاں دی یہ کہنا میں نو وینا تے میرا بلڈ پریشر چڑھ جاندا ہے کیوں جی انجی ہے نا کہندا اینو ویکھ کے مینوں غصہ چڑھدا ہے اللہ کہندے نے میاں بیوی ایک دوسرے دی اکھاں دی ٹھنڈک نے اور نبی پاک دی حدیث ہے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پوچھیا گیا سونیو سب تو بہتر عورت کیڑی ہے نبی پاک فرماندے نے سب تو بہتر عورت اے وے کہ او دا خامد او دے وال ویکھے تے خوش ہو جائے او دا خامد او دے وال ویکھے تے خوش ہے کہندا ہے اینو ویکھ کے میرا بلڈ پریشر چڑھ جاندا ہے اللہ اکبر دین کہندا ہے نبی پاک دی حدیث کہندی ہے کہ سب تو بہتر عورت ہوئے جنہوں ویکھ کے دا خامد خوش ہو جائے اے پچھلے تو پچھلا جمعہ جڑا نا میں ایشا مسجد وچ پڑھایا جمعے دے آخر دینا اے ہوئی موضوع سی جڑا میں بیان کر رہا ایک بھائی کھڑے ہو گیا عمر ہونی کو 45-50 سال تسی ویڈیو شاید دیکھی ہوئے کہنے لگا جی تسی جمعہ بڑا سونا پڑھا ہے پر ایک گل بیبیاں نوں دسو کہ اسی شام نوں جدوں گھر آنا ہوندا ہے نا انہاں نوں کوئی ذرا کو نہا نو لیا کرو کو کپڑے کپڑے بدلیا کرو اسی گھر جدوں آنے ہاں تے انہاں نوں وینے انج لگنے ہاں انج لگدا ہے جویں ساڈے گھر دے اندر کوئی کام کرن والی ماسی پھردی ہوندی یعنی بندے بھی بڑے تپے ہوئے نے اپنیاں جنانیاں تے اور اے دے اندر ساڈیاں بیبیاں بہناں دا بھی قصور ہے بازار جانا ہوئے تے سارے جان دا میک اپ تھپ کے بن سور کے بازار دے اندر جاندیاں نے تے خامد دے سامنے پیش ہونے واسطے کدی منہ بھی نہیں دھوتا حضرات اللہ دی قسمیں بہترین میک اپ او میک اپ جڑا اپنے خامد واسطے کیتا جائے اور ایتھے میں حدیث پڑھنا چاہواں گا صحیح بخاری دی حضرت صبان بیان کر دے نے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی فرماندے نے لما نزلت جدو قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی نا والذین یکنزون الذھب والفضہ اس آیت دا نزول ہویا نا کہ نبی پاک سفر دے اندر نے ایک صحابی کہن لگے ہائے کاش سانو کو دنیا دے خزانے دا علم ہوندا اسیوں خزانہ جمع کر لیندے نبی پاک نے السلام نے اس موقع تے فرمایا دنیا دا سب تو بہترین خزانہ فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنہ وتعینہ علی ایمانہ نبی پاک نے السلام فرماتے نے دنیا دا سب تو افضل خزانہ ذکر کرن والی زبان افضل خزانہ ذکر کرن والی زبان رکھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ساریاں زباناں وچوں ساریاں خزانیاں وچوں افضل خزانہ جدے کولے زبان اللہ دا ذکر کرن والی سبحان اللہ پڑھدا رہندے الحمدللہ پڑھدا رہندے لا الہ الا اللہ پڑھدا رہندے اللہ دا قرآن پڑھدا رہندے مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ 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 ساریاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ پاڑیاں دی گل بناوندا اللہ اور پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں کیونکہ تھاں تھاں رزق پہنچاوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا
اللہ انہاں دے اندروں کسے دا کم بڑھے تے کم بڑھا دے، ذرا بولو ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ جڑا کرائے دے مکانہ تے رہندا ہے، ذاتی مکان عطا کر دے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ میرے مالک جڑا بیمار بیٹھا شفا عطا کر دے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ وضوغا دی صورت یارو دس دیئے وضوغا دی صورت یارو دس دیئے سب تو پہلا نات سنوندا اللہ سب تو پہلا نات سنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ نبی پاک فرماندے نے افضل زبان جڑی اللہ دا ذکر کرے تے ساریاں تو افضل خزانہ جڑا او دل جڑا اللہ دا شکر ادا کرے تے ساریاں تو افضل خزانہ بیوی گوئے مومنہ گوئے تے اپنے خامن دی دین دے معاملے دے اندر معامل ہوئے اللہ اللہ دین دا معاملہ ہے اپنے خامن دے نال کھڑی گوئے نماز دا معاملہ گوئے روزے دا معاملہ گوئے تلاوت دا معاملہ گوئے عبادت دا معاملہ گوئے مسجد دی تعمیر دا معاملہ گوئے مدرسے دے بچیاں تے خرچ کرم دا معاملہ گوئے یتیمہ تے خرچ کرم دا معاملہ گوئے اپنے رشتے داران ورتن دا معاملہ گوئے اپنے خامن دی معاون بن جاندی ہے لیکن افسوس دی گل ہے آج مسلمانہ دے اندر دراڑاں پہ گیاں اے بیوی کہندی ہے تیرا میرے رشتے داران سلوک اچھا نہیں خامد کہندے تیرا میرے ماں باپ نال سلوک اچھا نہیں بڑی حرامگی دی گل ہے بیٹی سکھی ہوئے نا بیٹی سکھی ہوئے تے جناب ماں لوکاں نوں دس دی پھر دیئے میرا دماد بڑا چنگا ہے میرا دماد بڑا چنگا ہے میرا دماد میری بیٹی تو بغیر پچھے بغیر قدم نہیں چکتا جویں میری بیٹی کہم دیئے اویں میرا دماد کر دے اگر اے ہو کام اے دا پتر کرے تے کہن دیئے میں تے جدوں دا منڈا ویایا رن مرید ہو گیا اپنی بیٹی نو سکھ ملے تے کہن دیئے میرا دماد بہت چنگا ہے تے جدوں کسے دی تھی نو اپنے گھر لے کے آئیے یہ خامد انو عزت دے رہے ہے تے کی کہن دیئے کی ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے رن مرید عورت عورت دی دشمن میرے بھائی دین نو سمجھئے اپنی مردی دا دین نہیں مننا اے جس تھی نے اپنے باپ دے دہلیز دے اندر رہ کے 24-25 سال گزارے نے آج تیرے گھر دے اندر آگئی ہے انہوں ایڈجسٹ ہون لگیاں کو سال 6 مہینے تے لگنے نے نا انہیں آندیاں تے تیرے اشاریاں تے نہیں چلنا انہوں کو تیرے گھر دا ماحول سمجھن لگیاں تیری سوچ فکر سمجھن لگیاں کچھ تے وقت لگے گا اللہ اکبر اللہ دی قسمیں پرسوں میں ایک جگہ تے بیٹھا سا میں نو فون آیا اللہ اکبر اللہ میں نے ایک بھائی نے گال سنائی ایک بندہ انہیں جناب شادی کی تھی ہے کوئی یتیم عورت خرید کے نا وہ دن نکاح کر لئے تے گھر دے اندر کو 8-10 افراد نے جدا دل کر دے اس بہو نو مارنا شروع کر دیندا ہے کدی شورا مارن لگ جاندا ہے کدی ساس مارن لگ جاندی کدی دیور مارن لگ جاندے نے کدی نندا مارن لگ جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ دی قسمیں اے جڑا ظلم دا بازار گرم ہوندا ہے نا غریب تیاں نو دھیان نال ویایا کرو اور اے سوچ کے ویایا کرو اسی جتھے بیٹیاں دا رشتہ کر رہے ہیں اے رشتہ کسی انسان نال کر رہے ہیں یا درندے نال کر رہے ہیں ان دے بھی ظالم نے جڑا انہاں بہنا بیٹیاں دے جسماں نو سگریٹ دے نال جلاندے نے ان دے بھی ظالم اے تیاں نوانیاں اپنی باپ دی پگڑی دا خیال رکھ دیاں اپنے پراوان دی غیرت دا خیال رکھ دیاں ایک گلہ اپنے ماپیاں نو نہیں دس دیاں کہ تے میرے ماں باپ پریشان نہ ہو جان لیکن ظالموں ایک گل یاد رکھیا جے اس ظلم دا بازار گرم کرن والے ہو اس بیٹی نو مارن لگیاں ایدہ باپ تے نہیں ویکھ رہا ہوندہ ایدی ماں تے تے پرا تے نہیں ویکھ رہے ہوندے لیکن اللہ تعالیٰ نے نکاح دے خطبے دے اندر جڑی دوسری آیت پڑھی جاندی ہے نا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ فرماندے نے تسی جو بھی کر دے جے اللہ تہاڈی آپ نگرانی کر رہے ہیں
میاں بیوی دے رشتے دے معاملے دے اندر اللہ نے ایڈا محتاط رکھے ہے، فرمایا دھیان نہ رہنا ہے رشتیاں دے معاملے دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ، آگے معاملات بگڑ گئے، ساڈا ماحول خراب ہو گیا، گھر جہنم بن گئے، او دی وجہ رشتیاں دے تقدس نو پمال کر دیتا گیا۔ غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابہ نے اپنی زندگیاں قرآن و سنت دے مطابق گزار کے کائنات دے رب نے انیاں برکتاں عطا کی دیاں نے، انیاں خیراں عطا کی دیاں نے۔ میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت بھی بڑے نے، سکون بھی بڑے نے، رحمت بھی بڑے نے، نعمت بھی بڑے نے، اکھاں دی ٹھنڈک بھی بڑے نے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک نے السلام دی صحابیہ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دیا نے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو ذرا درود پاک پڑھو، جناب محمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، پیاریاں جہان دو مدینے دیاں گلیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، پیاریاں جہان دو پڑھ کے درود جڑی منگی میں دعائے، انج لگا نیڑے ہو کے سن لی خدائے، انج لگا نیڑے ہو کے سن لی خدائے، پڑھے آپ درود تے پڑھے آپ درود تے بلاواں نے ٹلیاں، پڑھے آپ درود تے بلاواں نے ٹلیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، پیاریاں جہان تو پیچھے کیڑا رہ گیا جواب تے سوالے، روزے وچ ویکھو اج کیڑا کیڑا نالے، روزے وچ ویکھو اج کیڑا کیڑا نالے، صدیق تے فاروق ویکھو کتھے تھاواں ملیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، پیاریاں جہان تو۔ میں جگانا چاہنا تے ایک واقعہ سنا کے گل ختم کرنا چاہنا، سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں، اچھی سستی لا کے ذرا، سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں، سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں، فرض مغابت ادا کر دے پیاں، سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں، فرض مغابت ادا کر دے پیاں، پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو، پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو، پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو، اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں، اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں، فرض مغابت ادا کر دے پیاں، سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں۔ محبت دا جملہ پیار دے نال سماعت فرمانا، تڑپ جانا، اللہ اللہ خبیب آکھیا سی سولی تے چڑھ کے، بلال آکھیا سی آگی اتے سڑ کے، خبیب آکھیا سی سولی تے چڑھ کے، بلال آکھیا سی کوئلیاں تے سڑ کے، جو کیتے نے وعدے وفا کر دے پیاں،
جو کیتے نے وعدے وفا کر دے پیاں فرض مغابت ادا کر دے پیاں سونے دی صفت و ثنا کر دے پیاں نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا بیان کر دیا نے رحمت کائنات علیہ السلام دی خدمت اندر میں حاضر رہی میں عرضاں کیتیاں معبود جی میرے خامد نے مینوں طلاق دے دیتی ہے عدت گزر گئی ہے دو تواڈے صحابیاں نے میرے وال نکاح دا پیغام بھیجی ہے مینوں مشورہ دیو تواڈے انہاں دوواں صحابیاں وچوں کدے نال نکاح کرنا چاہیے میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ میں تینوں مشورہ دینا وا انہاں دوواں نال نکاح نہ کر بلکہ اسامہ بن زید نال نکاح کر لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت زید بن حارثہ دے بیٹے نے تے حضرت زید غلامی چو آزاد ہونے والے فاطمہ کہنے لگیاں سنیو میرا دل نہیں مندا میں غلام دے بیٹے نال نکاح کراں میرے پیغمبر فرماتے نے فاطمہ محمد دی مان لے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تے دے رسول دی اطاعت دے اندر خیر سجدہ فاطمہ فرما دیا نے میرا دل نہیں سی مندا میرا من نہیں سی مندا کہ میں حضرت اسامہ نال نکاح کراں لیکن میں نبی پاک دی منی ہے اپنے من دی نہیں منی میں اپنے من دی نہیں منی بلکہ آمینہ دے چان دی منی ہے فرماندیاں نے میں سونے دا کہنا من کے رحمت کائنات علیہ السلام دا حکم من کے حضرت اسامہ نال نکاح کر لیا پھر اللہ تعالی نے نبی پاک دی صحابیہ فرماندیاں نے پھر اللہ تعالی نے ایڈیاں برکتاں عطا کی دیاں فجعل اللہ فیہ خیرن کثیرا نبی پاک دی صحابیہ کہندیاں نے اللہ نے سے نکاح دی برکت دی وجہ کر کے میں نو خیر کثیر عطا کر دیتی اتنی کو خیر عطا کی تھی کہ مدینے دیاں عورتاں میری قسمت رشک کریا کر دیاں سن ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عاصم نذیر محمدی صاحب تشریف لائے نے میرے بھائی آئیے میں 6 چیزاں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے سکون بھی نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت بھی نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے رحمت بھی نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت بھی نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے اکھان دی ٹھنڈک بھی نے اور میاں بیوی ایک دوسرے واسطے خیر بھی نے اللہ اکبر اللہ لیکن کدوں جدوں میاں بیوی دا کردار کتاب و سنت دے مطابق ہوئے گا خامد اپنی بیوی دے حقوق ادا کرے بیوی اپنے خامد دے حق ادا کرے اور پھر آخری بات کراں تے گل ختم کراں میاں بیوی دے آپس کے اندر اختلاف ہو جانا بڑی گل بولو بڑی گل نہیں اللہ اکبر اللہ میں نو دسو نبی پاک دیاں بیٹیاں نالوں ود کے کوئی تربیت یافتہ بیٹیاں ہیں کوئی بیٹی نبی پاک دیاں بیٹیاں تو ود کے تربیت یافتہ کوئی نہیں آئیے نبی پاک دی بیٹی دے گھر دا بخاری پاک دا ایک واقعہ سناواں پھر گل مکاواں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی بیان کر دینے ایک دن نبی پاک نے السلام دوپہر دے وقت سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر گئے نے نبی پاک نے قدم رکھیا رحمت کائنات نے السلام نے ویکھیا حضرت علی نظر نہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے السلام فرماتے نے بیٹی علی کتھے نے ابا جی میری تے علی دی کسے معاملے دے اندر لڑائی ہو گئی ہے علی پاک دی تے حضرت فاطمہ دی آپس دے اندر کی ہو گیا جھگڑا ہو گیا یہ مطلب ہے میاں بیوی دا لڑ پینا کو وڈی گل ہے علی پاک جنتی نواب ہیں جنہ دے دلان دے بارے اللہ فرما دے اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اور جنہ دے ایمان دے بارے اللہ فرما دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقط اہتدوا اللہ اکبر اللہ اتھے مسلمان بیٹیاں واسطے بھی بڑا بڑا سبق ہے مسلمان بھائیاں واسطے بڑا بڑا سبق ہے نبی پاک دی بیٹی او بیٹی ہے جدے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا بِأَنَّ فاطمہ
सज्जिदतु निसाई अहलिल जन्ना, मेरी बेटी जन्नती औरतां दी सरदार है। लेकिन सदके जावां नबी पाक दी बेटी दी ते हज़रत अली दी आपस के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा, आपस के अंदर कोई मामला बनया, अल्लाह अकबर ते नबी पाक नूं अर्ज़ां कर दियां ने बाबा जी अली घर छड़ के चले गए ने, उन्हां अज दोपहर दा आराम घर कीता नहीं कीता। पहला सबक सीखिया जे हज़रत अली ते हज़रत फातिमा दी लड़ाई हुई, हज़रत अली ने हज़रत फातिमा नूं घरों निकालिया, आप चले गए ने सजीदा फातिमा नूं घरों कढ़िया। इत्थे छोटी छोटी गल तो कहंदा मेरे घरों निकल जा, किथे जाए? बाप ने ते 20-25 साल संभाल के पाल के ला इलाहा इल्लल्लाह दे नाम ते तेरे नाल टोर दी है। बाप टोरन लग्या कहंदा धीए तेरा ओ ही घर है ते ये गल गल ते कवे निकल जा मेरे घरों, किथे जावे? कोई 10 जेड़े घर विच जाए। अल्लाह अकबर। अली पाक आप घरों चले गए ने, सजीदा फातिमा नूं घरों निकालिया नहीं निकालिया। गौर करना, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस करा, मैनूं लगदा तुसी नज़रां फेर गए हो। हदीस मुकम्मल करना या बस करा हैं? दरूद पाक पढ़ो फिर। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो लगदे अदे तुहाडी फरमाइश भी पूरी कर दियां। सब नाम प्यारे लगदे ने, कहो सुभान अल्लाह, उची कहो सुभान अल्लाह। आसफ नज़ीर मोहम्मदी साहब तुहानूं वेंदे पए ने, तुहाडी तबीयत वेख के उन्हां तकरीर करनी। एक बारी सुस्ती ला के सज्जा हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह, दोवें हाथ चुक के सीने दा जोर ला के कहो सुभान अल्लाह। सब नाम प्यारे लगदे ने, सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा अल्लाह दे बाद ज़माने विच, अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चर्चाया मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लगदे ने, महबूब ने जद ऐलान किता, सिद्दीक ने सब कुर्बान किता, सिद्दीक ने सब कुर्बान किता। वार के तन दियां लीरां वी, वार के तन दियां लीरां वी, किता खूब इकराम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लगदे ने, और संग दिल भी कोल जिया जांदे, मुख तक लेंदे दिल दे बांदे। काफिर भी राती लुक लुक के, दुश्मन भी राती छुप छुप के आ सुनन कुरान मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लगदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल जान जिदे ना लौना उदा नाम मुहम्मद सोना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जान जिदे ना लौना उदा नाम मुहम्मद सोना है। इंज रखी रब्बी ने ना चुन के, पिया कंब दा बुराक भी तां सुन के। ओ नवर गभला कोई होना है, जिदा नाम मुहम्मद सोना है। ते की बैगस बेकार दियो शाना ते, उन्नू सदे आ रब असमाना ते। जेड़ा फलक दा बनिया परौना है, उदा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उदा नाम मुहम्मद सोना है। नबी पाक ने सलातो व सलाम दी बेटी कहंदी है, बाबा जी अली दी ते मेरी लड़ाई होगी। अली ने अज दोपहर दा आराम घर दे अंदर नहीं कीता। मेरे पैगंबर फरमाते ने, जा मेरे सहाबी मेरे अली दा पता करके आओ। नबी पाक दे सहाबी गए ने, आके कहंदे ने, सोनियो अली ते मस्जिद दे अंदर लेटे ने। नबी पाक आप उठे, जाके अपने प्यारे अली नू
مسجد نو اٹھایا حضرت علی لیٹے ہوئے سی انہاں دے جسم تے مٹی لگی ہے نبی پاک اپنے ہتھاں نال حضرت علی دے جسم تو مٹی صاف کر رہے ہیں تے فرما رہے ہیں قم یا ابت تراب قم یا ابت تراب حضرت علی نو نبی پاک نے اٹھایا گھر لے کے آئے تے امت نو دسیا میاں بیوی دا آپس دے اندر جھگڑا کھو جانا وڈی گل اور دوسری روایت ہے جڑی میں پڑھی بخاری دی ابو داؤد دی روایت ہے ایک دن نا صحابی کہندے نبی کا پاک جلدی جلدی حضرت علی دے گھر دے اندر گئے تے آپ پریشانی ویسی تے جدوں آپ تھوڑی دیر تو بعد باہر نکلے نا تے میرے پیغمبر دا چہرہ کھلیا ہویا آپ مسکراندے آ رہے سن صحابہ کہندے نے سونےو بڑے مسکراندے آ رہے ہو گل کیے نبی پاک فرماندے نے میں دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آ رہے دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کرا کے آ رہے ہیں جے کو میاں بیوی دا اختلاف ہو جائے نا تے تیسرے بندے نو شیطانگی دا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے میاں بیوی نو جوڑنا چاہیے اور یاد رکھیے شیطان جدوں اپنے چیلے بھیج دا ہے نا تے انہاں دی ڈیوٹی لاندا ہے کہ بھراواں نو لڑا کے آنا ہے بھیناں نو آپس دے اندر لڑا کے آنا ہے سجنا نو دوستاں نو اپنے آپس دے اندر لڑا کے آنا ہے یعنی یہ نہ چیلیاں دا کم ہوندا ہے مسلماناں دے اندر آپس دے اندر اختلاف پیدا کرنا لڑائی کرنا یہ اپنا اپنا کردار ادا کردے نے تے اے وی نال ڈیوٹی لا کے بھیجدا ہے کہ میاں بیوی دا بھی آپس دے اندر اختلاف کر کے آنا ہے تے جدوں یہ سارے جاندے نے کوئی جا کے کہندا ہے اج میں بھرا لڑا کے آیا اے انہاں نو لاگے بٹھا لیندا ہے کوئی کہندا ہے میں اج بھیڑا لڑا کے آیا کوئی کہندا ہے اج میں جماعتی نمازی لڑا کے آیا کوئی جا کے کہندا جے مولوی تے امام لڑا کے خطیب تے سامعین امام تے مقتدی لڑا کے آیا تے ایک کہندا ہے میں آج میاں بیوی لڑا کے آیا انہوں کوڑ سد کے تھاپی دیندا ہے کہندا ہے انہاں تے کچھ نہیں کیتا اصل کام تے تو کر کے آیا شیطان اپنے اس چیلے تے سب تو زیادہ راضی ہوندا ہے جڑا چیلا میاں بیوی نو آپس دے اندر لڑاندا ہے تے جڑا شیطان چیلا لڑائے تے او ایڈا بھیڑا ہے او ایڈا گندا ہے تے شیطان ہو کے ایڈی وڈی گندی حرکت کردا ہے تے انسان ہو کے میاں بیوی نو لڑاوے بندہ ہو کے میاں بیوی نو لڑاوے ایک گل چنگی نہیں اللہ تعالیٰ سانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے ایویں 6-7 مثالاں سنائیاں نے یہ لمبا سارا موضوع ہے میاں بیوی تے دکھ آئے تے میاں بیوی دا کی کردار ہونا چاہیے بیوی بیمار ہوئے خامن دا کی کردار ہونا چاہیے خامد بیمار ہوئے بیوی دا کی کردار ہونا چاہیے اللہ دی قسمیں بڑا طویل موضوع ہے میں جنی دیر ورزی بیان کی دی جاواں نہ مکن والا پر ساڑھے مہمان آگئے نے کہ میرے خیال میں ہو بھی کوئی 1.5 گھنٹہ گیا ہے اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ